कांय दीस गोंयांत आशिल्लो तेन्ना मारिया सारा म्हणटा ते बायलेक रायबंद्रची ती पणजे तिणे कंप्लेन करून करून ती थकली आनी मागीर थंयचे लोक जमा जाले इन हर फेवर एगेन्स्ट वन सुभाष चंद्रा हू हॅज बीन इन द गव्हर्मेंट की आता ताणें खंय थंय सायडीन घर घेतलां आनी एक कंपाऊंड वॉल अशी बांदल्या की इट इज इल्लिगल आनी हिका जनेल सुद्दां आपले उगडपाक मेळना. बरें आहा. I was surprised with the response of the corporation of the city of Panaji. हितूंतल्यान म्हाका एक दिसता की somebody is exerting pressure on behalf of this Subhash Chandra, not in favor of this Maria ही आमची आंतोनेत सारा. आनी कित्याक सांगता हांव, आज एक ताका लेटर इश्यू जाल्या कोणाक सुभाष चंद्राक. कितें म्हणून की तुजेर अशें कंप्लेन आयल्या आनी तुवें आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना पळयलां की तुका अशें परमिशन दिल्लें पळय ताचेर तुवें वयर काडला म्हणून आनी इल्लिगल म्हणून. कोणाक गेल्या नोटीस? सुभाष चंद्राक विकप्याक, म्हणजे खंयचो तरी गोंयकारानच ताका विकला आनी ताणें आतां ही इल्लिगॅलिटी कमीट केल्या. अशें प्रेसिडेंट ना. जेन्ना इल्लिगल म्हणून सिद्ध जाता तेन्ना ताका शो कॉज नोटीस वचपाक जाय. शो कॉज why your illegal construction should not be demolished. Sir, dear sir, अशें म्हणून लेटरी इश्यू करप हे खंयच्या कायद्यान बसता आय डोंट नो. क्लियरली रिव्हिल्स दॅट सुभाष चंद्रा इज बींग फेवर्ड. आय एम नॉट सेईंग सुभाष चंद्रान कितें केलां तें रायट रॉंग आय डोंट नो. देर इज एन एलिगेशन अगेन्स्ट हिम विच CCP इटसेल्फ सेज की हय तुवें इलिगॅलिटी कमीट केल्या जाल्यार शो कॉज कित्याक इश्यू करूंक ना. शो कॉज रिजल्ट्स इन द डेमोलिशन ऑर्डर. शो कॉज म्हणून तुका आमी शो कॉज अशें तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता सुभाष चंद्राक आमकां दाखय वाय इट शूड नॉट बी डेमोलिश्ड. सो हियर इज अ व्हेरी क्लियर केस. कोण तरी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सुभाष चंद्रा इज एक्झर्टिंग प्रेशर ऑन द CCP. सो CCP मस्ट नोट पीपल आर वॉचिंग एंड आई विल ऑल्सो ब्रीफ द पीपल हू आर एंगेज्ड इन सपोर्टिंग दिस Sara, Antoinette Sara, exactly what is happening as far as the legal aspect is concerned.